Kaanindot gyud mahimog batag bali kaysa una pa gagmay pata malingaw buginta ni mga tiradaha. Samot na karon tigawang tama curious gihapon ta giunsa pa ni. So this is a third birthday celebration of Ate Sabi, no? Thank you very much diya kay Dodong ug kay Helen ug kay Ate Samantha, no? Thank you very much sa pag-invite. Lafangan na sad. Og legit nga long form video gina siya kay 11 minutes man ikapin. Tanawa lang ninyo ha. Salamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, one more song. Lakasan natin. Go! Ako ang magpapasalamat ko naman yung adlaw yung gihatag ng ito kay Sabi na okay. Insay may isip o isip bata diri, okay lang. Insa man itong nahay mga gamay. Everybody, pag mayroong ganikog hi, ang itubag is hello. Pag mayroong hello, ang itubag is hi. Naman si Ate Dili. Padlungan si Ate. Si Ate Maldita Dili. Ang Maldita si Ate, no? Dili ka, dili ka, di ba? Maldita ka, Dili. Maldita. Ulit ko na dito ka. Sa mami and daddy of Sabi, dito tayo ma'am and sir. Sabrina, boys. Kompleto ng girls, boys. Si Jerome, Kadoy. Deb daw si Deb. Deb. Okay. 1, 2, 3. Asa si Prince? Jerome. Adrian. Lloyd. David. Prince. Okay, ganito. Alwa. Aula. Aula. Mali. Kasi kitawa. Sige, ready. 1, 2, 3. Ready na? Ready na ka? Alwa. Aulu. Aula. Alwa. 1, 2, 3. Palwa. Alwa. Aula. Aulu. Aula. Ay, galing. Okay, isa pala ka naman, isa girls. Don't worry naman dahil second time. Sige lagi ka na sa na yung problema, sir. Okay ra ka? Okay ra ka? Palwa. Alwa. Palwa. Aulo. Palwa. Aula. Palwa. Alwa. Palwa. Alwa. Palwa. Alwa. Palwa. Aula. Palwa. Aula. Palwa. Alwa. Okay, ready? 3, 2, 1. Palwa. 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 Paulo. Palwa. Mali. Klaro may mali. Ikaw na. Ready na ka? Palwa. Alwa. Palwa. Alwa. Palwa. Paulo. Palwa. Aula. Palwa. Alwa. Palwa. Aula. Palwa. Ay, galing. How can man play na? 1, 2, 3, palwa. Palwa. Alwa. Palwa. 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 Mali. Mali ha, mali. Ikaw na, sir. Palwa. 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 Okay na ka, sir? Sige. Masa man gigutong pakak sa mga ready? 3, 2, 1, palwa. Alwa. Palwa. Aulo. Palwa. Aula. Palwa. Alwa. Palwa. Alwa. Palwa. Alwa. Aula. Palwa. Ama? Palwa. Okay. Wala pa, ready na ba? Sige, ready? 3, 2, 1, go! Kalwa. Tama?
palwa. Ay, galing! Yes! Oh, isa pa lang nila. Palwa, palwal, 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 palaw, palaw. Yes, sir! Palwa, palwa, palwa. Up, 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 up. Go! Palwa, 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 palwa. Balik yun, sir. Okay, ready? Okay, this is Prince. Asa man ka nagtrabaho, Prince? Diyan, nakasalobyo, Prince. Ingana yun sila din. Joke lang din, Prince. Okay, 3, 2, 1, go! Palwa, 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 palwa. Ano? Happy birthday, Sabi. Mali na, ma'am. Walay ni daog kay ang isay nako, ma'am, ang mechanics walay lagi ko ba kung dili palwa. Whale. Bird. Tweet. Okay. Ano sabi mo, sir? Crabs, no? Kasi tingong si mong crab. Karong na, sir? 3, 2, 1, tingong sa crabs. Go! Walang ibali na po mo ba? Yes! Napili ni mo, sir, kay Toko. Dinosaur. Sir, wala ingana na dinosaur, sir. Iba ni mo sa dako na na, sir, ha? 3, 2, 1, go! Ulam tani, oy. Yung galing. Ha? Ano yung galing, sir? Okay. Ano ko na? Pinawan. 3, 2, 1, go! Sirado lang yung baba mo. Ako lang po mong nga. Baka restore mo. Baka bola. Ano yung sunod? Happy birthday, Sabi! Ano naman? Oops! Asang bola? Mama, mama. Naadere. Wala na yun. Naadere, oh. Ibalingon ko naadere. Oh. Alor! Dili ba kini? Sa English sa red? Wala. Anong gusto pa? Ready na? Ready na. Ano? Na. Oh, buniti. Go! Yung sa maning... Sinado mga baba. Go! Imagine! Right na, go. Hello, Sabi, come on. Let's take a picture and 3. Everybody face on the camera. Sabi, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday
Happy birthday to you. Ay, ano? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. May the Lord God bless you. Sabay, sabay! God bless you. Yes po, Mommy and Daddy of Sabi and also yung kapatid. Make a lot of wishes for Sabi. Kahit sa isip lang po, maririnig yan ng Panginoon natin. Okay, make a wish if you're ready. You can blow your candle. Make a lot of wishes. Yay! Happy birthday, Sabi. So this is a birthday girl, Ma'am. Ikaw na magsalamat po, Ma'am. Okay, so thank you sa tanan na nag-spend sa inyong time para celebrate sa birthday ni Sabi. Thank you so much! Wala ko na-appeal lang eh. Add lang, Ma'am. Pero hindi ka ba? Thank you so much, everyone. God bless us all. Sa gusto magpaklaw sila mga babies, ha? Okay,